ମୋ ନାଁ ଏସ୍ ରାମାରାଓ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି? ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମା ସତୀକନ୍ୟା ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କେଉଁ କାଳରୁ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଥିଲା ସେ ବିଗ୍ରହଟା ଟିକେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ଫେସ୍ଟା ଇଏ ହେଇଗଲା, ହାତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରିବ ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେବ। ତାକୁ ବେଶ କରିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଇଏ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କାଢ଼ି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ କରି ତାକୁ ବିଗ୍ରହ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆଉ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହଟାକୁ ସେଟାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ। ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କେତେ ଭକ୍ତ ସମାରୋହ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 1500-2000 ଭିତରେ ଆସିବ ଇଏ କରୁଛୁ। ओम माँ जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः नमः। गाय देवी महागौरी हे किशोरी पीठवर्णका सद्य पद्मं धरा दक्षौ वरहस्तं सुशोभनं तिष्ठन्ति पद्ममध्यस्थाः दिव्यपार्श्वो स्थिता नना सुविद्यं वसना देवी नानालंकारो भूषिता। ओम श्री महामाई नमः। श्री श्री माँ सतीकन्यांग नूतन विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव श्री माँ सतीकन्या जगत उद्धार करने एठारे उपस्थित होती श्री रंगेलुंडा ग्रामर अधिष्ठात्री देवी अर्थात एरियार समस्त अधिष्ठात्री देवी माँ सतीकन्यांगर नूतन विग्रह स्थापन आज महा उत्सव समारोह आयोजन करा समस्त भक्तवृंद मध्य उत्साह आनंद सहकार एठारे उपस्थित होती। महाप्रभु चैतन्यर नाम यज्ञ भी चली अन्न प्रसाद व्यवस्था होती। भगवान दर्शन करी नाम यज्ञ स्मरण करी माँ को प्रतिष्ठा उत्सव योगदान करी नूतन विग्रहर दर्शनाभिलाषी भक्तवृंद माने नूतन विग्रह दर्शन करी आशीर्वाद लाभ करंतु। समस्ते सुखी रुहंतु, समस्ते खुशी रुहंतु, समस्त दुख दूर हो। माँ सतीकन्या जगत उद्धार करंतु, समस्त मंगल करंतु।